कर्माश्रितः कर्मफलं कार्यं कर्यः सर्वकामेभ्यो युक्तो युक्तोच्यते तदा यथा दीपनिवातस्तु निङ्गते शुभमस्मृतः येन यतचित्तस्य यञ्जतो येगमात्मनः यत्र परोमते चित्तं निरुद्धं येगुसेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मने तुष्यति चलित तत्त्वतः ॐ यं लब्ध्वा चापरं लाभं मुन्नतेनाधिकं ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचल्यते तं विद्याम् ॐ असंयतात्मना योगो दुष्प्रापयति मे मतिः पश्चात्मना तु यतता शक्योऽवाप्तुमुपायतः अर्जुन उवाच अयति श्रद्धयापेतो यगा विदोतो ब्रह्मणमुखे कर्मजान् विद्युतान् सर्वान् एवं चत्वविवक्ष्यसि सेयन्त्रिको मया यज्ञत् ज्ञानयज्ञः परन्तपो सर्वं कर्म अखिलं पार्थो ज्ञाने परिसमाप्यते तद्विद्धि प्रज्ञात्वा न पुनर्मोहमेवं यस्यसि पाण्डवो येन भूतन्यशेषेण द्रक्ष्यासात्मानथो मयि कोऽपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तम सर्वं ज्ञानप्लवेनैव द्विजिनं संतिरस्यसि यथैदांसि तत्परः संयतन्तः ज्ञानं लब्ध्वा परं ज्ञानश्चिन्न संशयम् आत्मोपन्तं न कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय तस्माज्ज्ञानसम्भूतं स्वयं एकम् उत्तिष्ठ भारत ओमिति श्रीमहाभारते शतशास्त्रायां संहितायां वैयासिकं भीष्मपर्वाणि श्रीमद्भगवद्गीता আমার ভজনা করে যে যেভাবে আমার আরাধনা করে তাকে আমি সে সৃষ্টি করিয়াছেন চারটি বর্ণ তাদের গুণ ও কর্ম অনুসারে করতে বলেছেন নিকাম কর্মই ইহা অতি উত্তম যুদ্ধ তত্ত্ব। তখন অর্জুন আবারও প্রশ্ন করিলেন, হে প্রভু, তুমি মানব দেহের গৌরব কইর না ভাঙলে যে আর জোড়া লাগে না বাইরে ভাঙলে যে আর জোড়া লাগে না মানব দেহের গৌরব কইর না এবার মানব দেহের গৌরব করো না বেলা ডুবিলে হবে রাতি সঙ্গে নাই মোর সঙ্গের সাথী এই ভব নদী কেমনে হব পার বেলা ডুবিলে হবে অন্ধকার একবার হরি বলো মনের সোনা একবার কৃষ্ণ